Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 18821501212, mata kuliah Pronunciation Skills yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Iswandini Agustin MPD. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sentence focus, emphasizing content words. In point A, emphasis in sentence. Compare the two pictures below. In the picture on the left, butterfly is hard to see because it is the same color as things around it. The butterfly on the right, the lighter than everything else around it. This contrast between light and dark emphasize the butterfly and make it easy to notice. In a similar way, English speakers use contrast to emphasize the words they want their hearer to notice. If you learn to use contrast to emphasize important words, you will 1. Be understood better. 2. Hear better. And next, in point B, emphasizing a word. Number 1. Listen to this sentence and notice how the underlined words are easier to hear than the other word. Example, number 1, will be arriving tomorrow. Number 2, you look great. Number 3, she lives in Toronto now. Number 4, is the baby walking yet? Number 5, follow that car. Oke, di sini jadi dijelaskan pada poin A, penekanan dalam kalimat. Bandingkan dua gambar di bawah ini. Pada gambar di sebelah kiri, kupu-kupu sulit dilihat karena warnanya sama dengan benda-benda di sekitarnya. Kupu-kupu di sebelah kanan lebih ringan dari segala sesuatu di sekitarnya. Kontras antara terang dan gelap ini menekankan kupu-kupu dan membuatnya mudah untuk diperhatikan. Dengan cara yang sama, penutur bahasa Inggris menggunakan kontras untuk menekankan kata-kata yang mereka inginkan pendengarnya diperhatikan. Jika Anda belajar menggunakan kontras untuk menekankan kata-kata penting, Anda akan yang pertama menjadi pahami lebih baik lagi. Yang kedua, mendengar lebih baik. Oke, lanjut yang di poin B, menekankan kata. Dengarkan kalimat-kalimat ini dan perhatikan bagaimana kata-kata yang digarisbawahi lebih mudah didengar daripada kata-kata lainnya. Yang pertama, kami akan tiba besok. Yang kedua, Anda tampak hebat. Yang ketiga, dia tinggal di Toronto sekarang. Yang keempat, apakah bayi sudah berjalan? Yang kelima, ikuti mobil itu. 2. The underlined words in this sentence are easier to hear because they have been given extra emphasis. In English, extra emphasis is added to a word by making the vowel in the phrase syllable extra long and very clear. Adding a pitch change to the phrase syllable. This means making the pitch of your voice rise or fall on the phrase syllable. And number 3, listen to the sentence again. Notice how each underlined word is emphasized. Okay, next in point C, sentence focus. In each short sentence or clause, there is a focus word. The focus word is the most important word. English speakers help listeners notice the focus word by giving it the most emphasis. Car is the focus word in the following sentence. It must be emphasized so that the hearer can notice it easily. Follow that car. Listen and notice how the straight syllable of the focus word is extra long and clear and has a pitch change. Follow that car. Do you mean the blue one? Look into square. Focus rule 1. The straight syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Oke, di sini yang dimaksud pada nomor 2, kata-kata yang digarisbawahi dalam kalimat-kalimat ini lebih mudah didengar karena diberi penekanan ekstra. Dalam bahasa Inggris, penekanan ekstra ditambahkan ke kata dengan membuat vokal dalam suku kata yang ditekankan ekstra panjang dan sangat jelas. menambahkan perubahan pada nada suku kata yang ditekankan.
Ini berarti membuat nada suara Anda naik atau turun pada suku kata yang ditekankan. Ketiga, dengarkan kalimatnya lagi. Perhatikan bagaimana setiap kata yang digaris bawahi ditekankan. Untuk di poin C, kalimat fokus. Dalam setiap kalimat atau klausa pendek, ada kata fokus. Kata fokus adalah kata yang paling penting. Penutur bahasa Inggris membantu pendengar memperhatikan kata fokus dengan memberikan penekanan paling besar. Mobil adalah kata fokus dalam kalimat berikut. Itu harus ditekankan agar pendengar dapat memperhatikannya dengan mudah. Ikuti mobil itu. Dengarkan dan perhatikan bagaimana suku kata yang ditekankan dari kata fokus ekstra panjang dan jelas serta memiliki perubahan nada. Ikuti mobil itu. Oke, next. In point E. Focus and content words. Content words are words that carry the most information in a sentence. Nouns, main verbs, adverbs, adjective, and question words are content words. Here are some examples from each category. Nouns is cat, bus, glasses. Main verbs run, read, eat. Adverbs suddenly, carefully, and slowly. Adjective phrase, green, confused. And question words who, what, how. Get into square. Focus rule 2. The focus word in a sentence is usually a content word. Oke, jadi di sini yang dijelaskan pada poin E, kata-kata fokus dan konten. Kata isi adalah kata yang paling banyak mengandung informasi dalam sebuah kalimat. Kata benda, kata kerja utama, kata keterangan, kata sifat, dan kata tanya adalah kata isi. Oke, next. In point G, emphasizing the focus word. The focus word in this sentence are underlined. Each of these focus words is a different category of content word. Number 1, listen to the sentence and hear how the focus words are emphasized. Number 1, my cat eats fish. It's noun. Number 2, he loves it. Main verb. Number 3, but only fresh fish. Number 4, he eats slowly. Adverbs. Number 5, I don't know why he eats that way. Question word. Oke, di sini dijelaskan pada poin G, menekankan kata fokus. Kata-kata fokus dalam kalimat ini digaris bawahi. Masing-masing kata fokus ini adalah kategori kata konten yang berbeda. Oke, next I will explain about sentence focus. De-emphasizing structure words. Number point A, focus and structure words. Most words that are not content words are structure words. Structure words are short words like the and to that don't carry as much information as content words. The focus word in a sentence is not usually a structure word. Pronouns, preposition, articles, to be, verbs, conjunction, and auxiliary verbs are structure words. Here are some examples from each category. Pronouns is she, him, our. Preposition of, to, at. Articles a and d. To be verbs is was, were. Conjunction and, but, yet. Auxiliary verbs can, have, do. You can see into square. Focus rule 3. Structure words are usually de-emphasized to contrast with the focus word. This contrast make it easier for the hearer to notice the focus word. Oke, jadi di sini dijelaskan pada poin A, yaitu fokus dan struktur kata. Sebagian besar kata yang bukan kata isi adalah kata struktur. Kata struktur adalah kata-kata pendek seperti the dan to, yang tidak membawa informasi sebanyak kata konten. Kata fokus dalam sebuah kalimat biasanya bukan kata struktur. Kata ganti, kata depan, artikel, kata kerja, menjadi, konjungsi, dan kata
Kerja bantu adalah kata struktur. Berikut adalah beberapa contoh dari setiap kategori. Kata-kata struktur biasanya tidak ditekankan untuk kontras dengan kata fokus. Kontras ini memudahkan pendengar untuk memperhatikan kata fokus. Oke, jadi tadi yang sudah saya jelaskan tentang penekanan dalam kalimat dan fokus dalam struktur kata. Semoga apa yang sudah saya jelaskan pada video yang saya buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Have a great day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.